Okay, have a nice day, everyone. First, I want to apologize because I can't teach directly here or offline because I have training. So I need to record our class or my teach material, and then today I will explain about chapter 13 about overall audit planning. Yeah, okay. Okay, today I will explain about overall audit planning. Yeah, there are actually seven learning objective, but I will focus to most important thing. The first is I will explain about five types of audit tests. Yeah, five types of audit tests. Because when you want to conduct an audit, you must understand what tests you need to do. Ya, tes apa yang harus Anda lakukan. Ya, to determine whether financial statement are fairly stated. Ya, untuk menentukan apakah financial statement itu disajikan secara wajar. Nah, jadi Anda harus ingat bahwa when you conduct an audit, you have type of test. Jadi ada beberapa tipe pengujian yang kita gunakan that we use in audit process. Ya. And the second objective is select the appropriate types of audit tests. The third objective is understand how information technology affect audit testing, and then understand the concept of epidemics, yeah, and how it should be varied in different circumstances. Number five, design an audit program. And then number six, compare contrast transaction related audit objective with balance related and presentation disclosure related audit objective. And the last one is the graded four P's of audit process. I will maybe today I just focus from the objective number one until number five. Okay. Okay. First, we begins with type of test ya. Actually, we have five types of test ya. Kita punya lima tipe pengujian ya. The first type ya, tipe yang pertama ya, the first type. So I will open this one ya. Yeah. Yeah. The first type is risk assessment procedure. Jadi tipe yang pertama itu risk assessment procedures ya, atau procedures penilaian risiko. This is the first uh, types of tests ya. And then further audit procedure. Further audit procedures consists of four ya, 1, 2, 3, 4. Consists of four tests ya. Yeah. What is four tests of the further audit procedure? This one, yeah. Test of control, substantive test of transaction, analytical procedures, and test of detail of balance. Yeah. Yeah. Test of control, substantive test of transaction, analytical procedure, and test of detail of balance. This is further audit procedure, prosedur audit lanjutan. Ini 4 tes berikutnya. Jadi tes yang pertama itu pengujian yang pertama itu risk assessment, prosedur penilaian resiko. Yang berikutnya itu adalah pengujian pengendalian, substantive test on transaction, pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan test detail of balance, ya, pengujian detail saldo. Okay, we begin with the first one, risk assessment procedures. Okay, when we talk about risk assessment procedures, ya, risk assessment procedures, actually risk assessment procedures is we try to assess the risk connected with our audit or our client financial statement. You can see this one. This is audit risk model. Audit risk model. This is consists of acceptable audit risk. This is inherent risk, and then control risk, and then predetermined risk. Resiko yang ditentukan. Control risk consists of test of control, substantive test of transaction,
And then predetermined risk, substantive test of transaction, analytical procedure, test of detail of balance. Ya, equals to sufficient appropriate evidence. Ya, ini adalah model audit risk model. Nah, eh, ketika kita bicara tentang risk assessment prosedur, prosedur penilaian risiko ya, di sini memang ada di chapter 8 dan chapter 9 ya. Di situ bicara tentang bagaimana auditor melaksanakan prosedur untuk memperkirakan inherent risk atau risiko bawaan, ya risiko bawaan, risk assessment procedures ya. Eh, nanti saya akan jelaskan ini directly, tapi kita fokusnya ke further audit prosedur dulu. Kalau risk assessment ketika udah didapatkan risk assessment, perkiraan risiko, risk assessment prosedur ini menentukan berapa risiko atau inherent risk. Risiko inherent itu adalah risiko bawaan yang ada exist in our entity or our client entity ya. Ya. Uh, it can be comes from the character of the business ya, conduct by the clients or our auditee ya, that make the financial statement will have risk ya, the risk for financial statement is misstatement ya, salah saja karena karakter bisnis, maybe the business is have a big volumes ya, or the business is so volatile, so it can impact the financial statement of the business or the client financial statement. Okay. And the second one is test of control. Jadi alat penguji yang kedua itu test of control. Nah, kalau kita bicara test of control itu kita menguji pengendalian. Ya. The auditor understanding the internal control used to assess control risk for each transaction related objective. Example are assessing the accuracy objective for sales transaction as low and the occurrence objective as moderate. Jadi test of control itu kita menguji pengendaliannya. Menguji pengendaliannya itu kembali lagi ya. Test of control di here ya. Ya. Test of control either manual or automated may include the following type of evidence. Jadi akan terdiri dari evidence ini. Yang pertama itu make inquiry of appropriate client personnel. Buat pertanyaan ya, bertanya kepada personal klien yang appropriate, yang sesuai dengan yang ingin kita tanyakan terkait prosedur. Apa yang kita tanyakan? Examine dokumen, record and report, observe control related activity, memeriksa control related activities, and reperform client procedure. Lakukan ulang prosedur klien, ya, reperform, melakukan ulang. Nah, auditor perform a system walkthrough as part of procedure to obtain understanding to help them determine whether control are in place. Jadi kita itu melakukan walkthrough to the system, ya. As part of procedure, sebagian bagian dari prosedur untuk kita memperoleh ya pemahaman ya untuk menentukan apakah kontrol itu sudah benar ada di tempat yang tepat. Nah, kembali lagi, I explained to you before, there are three function of control. Ada tiga fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian yang pertama itu preventive, the second is detective, and the last one is corrective. Jadi ada tiga fungsi pengendalian itu berjalan. But you must understand the goals of internal control. Ya, tujuan pengendalian internal jangan dilupakan juga. Ya. Tujuan pengendalian internal itu mulai dari menjaga aset, pengamanan aset, terus mencapai efektivitas dan efisiensi operasi, ya, memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, terus memastikan laporan keuangan ya disusun ya berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Ya, jadi kita harus benar-benar memahami tujuan pengendalian dan fungsi pengendalian. That's difference, tujuannya terpenuhi, the objective of finance internal control achieve, and then the function ya also achieve ya, fungsinya juga tercapai. Okay. And then you can see this one ya. But no, this one. Okay.
and then substantive test. So the first test is control, test of control, ya. Menguji pengendalian itu pengujian yang pertama. Nanti baru dijelaskan ya bagaimana menguji pengendalian itu seperti apa. Yang kedua, ini kita pelajari dulu jenis-jenisnya. We learn about the kind of or types of test in audit. The second, ya, further audit prosedur lanjutan itu adalah substantive test of transaction. Substantive test of transaction itu adalah prosedur yang didesain untuk menguji for dollar misstatement, untuk menguji kesalahan-kesalahan penjumlahan sebenarnya ini, ya substantive test. Sebenarnya in bahasa we can call or we can say is as yeah, actually in bahasa we can say this is substantive test of transaction sebagai tes substantif ya, atau bahasa yang kita sering pakai tes atas kebenaran angka-angka. Jadi kita menilai angka-angka itu benar atau tidak. Ya. And then we have analytical procedure. Nah, we already discuss analytical procedure in chapter 7. Nah, jadi ini sebenarnya kita menerapkan yang udah kita pelajari sebelumnya itu. Ya, mulai dari further audit procedures ya. Yang pertama kan risk assessment, perkiraan resiko. Yang kedua itu further audit procedure itu terdiri dari test of control, substantive test of transaction. The third one is analytical procedure. Yang ketiga ini adalah prosedur analitis. I also explained to you before, analytical procedures can be simplified by using ratio, financial statement ratio, to evaluate or to have uh, understanding about the entity, our client entity. Yeah. So analytical procedures requires calculation actually. Yeah. We use it to indicate possible misstatement in financial statement and provide substantive evidence. Okay. When auditor develop expectation using analytical procedure and concludes that the client ending balance is certain account appear reasonable, certain test of detail of balance may be eliminated or sample size reduced. Okay, I ever told you before, connected to internal control ya. Saya pernah tanya Anda terkait dengan internal control. Kalau internal controlnya itu baik, jumlah sampelnya ditambah atau dikurangi. Nah, Anda harus paham bahwa pertanyaan saya, my question is about the test of control. Pertanyaan saya itu terkait dengan test of control ya. Jadi nanti bukan terkait dengan tes yang lainnya. Ingat ya, ada 4 jenis tes. Ya, further audit procedures itu 4 jenis tes. 4 jenis tes itu test of control, substantive test of transaction, analytical procedure, dan yang terakhir ini test of detail of balance. Itu jadi 4 ya. Jadi 4. Kita punya 5 jenis. Yang pertama itu tadi risk assessment ya, pengiraan risiko. Tapi kalau kita bicara pengujiannya, further audit procedure, audit lanjutan itu ada 4. Pengujian pengendalian ya, substantif, pengujian substantif. Yang ketiga itu prosedur analitis, dan yang keempat itu adalah test of detail of balance, pengujian saldo ya. Ya, kalau kita detail saldo. Kalau kita lihat di sini, ketika saya bicara itu, saya bicara terkait dengan test of control, ya pengujian kontrol. Jadi kalau kita menguji pengendalian, jadi kalau menguji pengendalian itu nanti beda dengan menguji substantif. Menguji substantif itu berbeda dengan menguji prosedur analitis. Menguji prosedur analitis berbeda dengan menguji test of detail of balance. Jadi harus pahami itu dulu nih, bahwa ini adalah 4 jenis pengujian. Jadi satu-satu nih. When I talk about internal control, ya, I talk about test of control. Jadi saya pernah bilang kalau internal kontrolnya itu bagus ya, kita itu biasanya menambah jumlah sampel untuk memastikan bahwa internal kontrolnya itu benar-benar bagus. Kembali lagi gini ya. Nah,
Kembali lagi nih kaitannya dengan analytical procedures nih. Ya, jadi kalau kita kuatkan tes di analytical procedures-nya itu sesuai ya, sesuai ya, dengan ekspektasi kita ya, uh, the results uh, of the analytical procedure same with our expectation, so we can reduce ya, substantive test of transaction. Jadi satu tes yang kita perkuat itu bisa mengurangi kebutuhan di tes yang lainnya, especially for substantive test of transaction ya, terutama untuk substantive test of transaction atau test of detail of balance. Oke. Yang berikutnya itu test of detail of balance. Test of detail of balance fokus on ending general ledger balance for both balance sheet and income statement account. Jadi test of detail of balance ini fokus pada ending general ledger balance, fokus pada akhir dari general ledger balance untuk balance sheet dan income statement account atau laporan laba rugi. Jadi test of detail of balance seperti yang saya sampaikan, kita menguji saldo akhirnya, saldo akhir dari setiap laporan keuangan itu seperti apa. Oke ya, nah ini contoh ya. Jadi sorry, ini summary-nya ya. Oke, jadi kalau Anda lihat di sini ya, when you see this one ya, you can see ya, ini adalah prosedur audit lanjutan. Ini ada evidence. Evidence ini yang kita pelajari sebelumnya. Jadi evidence ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We have 8 type of evidence. Kita punya 8 tipe evidence. Anda bisa lihat di sini, you can see this one ya. Tes atau pengujian yang pertama, pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian itu butuh bukti apa saja? What kind of evidence need by test of control? Test of control need documentation, need observation, need inquiry of the client, and re-performance. There are 4 type of evidence used ya in test of control. Jadi ada 4 evidence yang digunakan dalam test of control. Jadi kalau Anda menguji test of control, 4 evidence ini Anda gunakan. Dokumentasi, observasi, inquiry the client, re-performance. Okay, that's 4. Okay. And then substantive test of transaction. When I conduct substantive test of transaction, I need to take 4 type of evidence. Documentation, inquiry of the clients, and then re-performance, and recalculation. Jadi, substantive test of transaction itu saya ngapain? Saya menguji kebenaran angka-angka. Saya butuh record, saya butuh laporan, I need report, ya, saya butuh bukti, ya, saya tanya ke klien, saya lakukan ulang, terus saya kalkulasi ulang, itu substantive test of transaction. And then analytical procedures. Kalau analytical procedures, ya, karena tesnya analytical procedure, ya tentu saja kita bertanya ke klien sama melakukan buktinya berupa prosedur analitis, ya. Prosedur analitis ini evidence juga, jadi jangan bingung ya. Prosedur analitis itu evidence. Evidence yang hanya ada di tes ini. Jadi kalau di yang lainnya, Anda nggak ngeliat analytical procedure, karena analytical procedures yang di evidence ini, itu hanya untuk tes analytical procedure, pengujian prosedur analitis. Jadi jangan bingung, analytical procedure as evidence and analytical procedure as test ya. Jadi prosedur analitis sebagai evidence dan prosedur analitis sebagai tes, bagian dari pengujian further audit procedure. The last one is test of detail of balance. Kalau kita lihat di sini, test of detail of balance ini memerlukan paling banyak evidence. Hampir semua tipe evidence ini ada test of detail of balance. Oke. Tapi dari 8 evidence ini kita lihat, inquiry of the client itu digunakan oleh semua pengujian. Jadi semua pengujian itu butuh untuk berkomunikasi dengan klien. Nah, don't forget about that ya. Remember that. And the most ya, test needs evidence is test of detail of balance. Tes pengujian saldo ya. Jadi karena apa kita perlu menguji pemeriksaan fisik? Jadi kalau misalkan piutang itu ya kalau misalkan ini kan kaitannya misalkan kas, lakukan cash of name kan, test of detail. Betul nggak sih nilainya itu? Jadi misalkan gini, test of detail of balance. Kita itu kan diminta menguji uh, our provision as our CPA firm to examine, to conduct an audit to financial statement, and then we need to
tes ya, detail of balance ya. Jadi kita perlu menguji detail of balance-nya ini. Misalkan detail of balance-nya itu dia bilang dia punya kas itu 100 juta ya. The client have 100 million rupiahs on cash on hand ya. Oke, conduct physical examination ya. Lakukan physical examination dengan apa? Dengan cash of name ya. Count all of the piece of the money ya available in the company cash ya. And then confirmation ya. Confirmation for account receivable and then account payable and then insurance prepaid insurance ya. That's confirmation. Confirm to the supplier, confirm to the customer ya. Yeah, to the customer is about the account receivable and then to supplier account payable ya. Consist and then if the company have payable debt to the bank, we also ask the bank confirm the debt to the bank. And then documentation documentation we need it to support all of the amount or of available in the financial statement that's and then inquiry of the client you must communicate with the clients maybe if the client use depreciation method, what kind of depreciation method they use, or if account receivable, remember account receivable here present in net realizable value, so account receivable amount must deduct by the doubtful account Jadi account receivable atau piutang itu disajikan pada nilai realisasi bersihnya. Karena disajikan pada nilai realisasi bersihnya, tentu saja itu dikurangi dengan penyisihan atau doubtful account penyisihan terkait dengan piutang tak tertagih atau doubtful account or allowance for doubtful account. And then reperformance, lakukan ulang, and then recalculation test of detail of balance we also do it to bukan hanya untuk balance sheet tapi kita juga lakukan itu untuk apa, income statement. Misalkan sales kalau sales ini mungkin Anda nggak physical examination, nggak gunakan ini, Anda nggak confirmation karena udah di piutang kan? But you need to take documentation and then inquiry of the client, reperformance and recalculation. Jadi harus ingat nah itu juga untuk expense. Jadi harus paham nih untuk setiap account, for each account what type of evidence you need to conduct test of detail of balance Jadi test of detail of balance ini sebenarnya tes yang memeriksa detail. Jadi kalau yang dilakukan itu konfirmasi, perhitungan ulang, melihat aset, pemeriksaan aset itu masuk ke test of detail of balance ini, test of detail of balance Itu test of detail of balance ini adalah banyak yang bilang itu sebagai pengujian utama dari audit The pengujian audit yang paling utama itu test of detail of balance. Banyak yang bilang seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat selecting which type of test. Nah, saya langsung ke ini saja. Ini contoh ini ada sedikit contoh trade off between test of control and substantive test of transaction. Jadi ini contoh Jadi kalau Anda itu if you focus to test of control, it can reduce amount of substantive test of transaction. Jadi kalau Anda fokus kepada test of control, jumlah sampel in test of control-nya itu Anda perbesar. Pak, sampel of test of control apa beda dengan sampel of test of transaction? Ya lihat di sini nih. Lihat di sini. Nah, ini. Ya, lihat di sini Kalau Anda sudah perbanyak test of control-nya di sini, dokumentasi di test of control sudah Anda perbanyak, otomatis jumlah test of detail of balance-nya bisa berkurang. Gitu. Paham ya? Nah, ini saling tarik-menarik antara test of control dengan substantive test of transaction Nah ini. Jadi substantive test of transaction ini juga akan mempengaruhi juga kalau substantive test of transaction-nya itu banyak
itu juga akan mengurangi test of detail of balance. Jadi ada kaitannya antara tarik-menariknya. Test of control kaitan dengan substantive test of transaction, substantive test of transaction nanti berkaitan dengan test of detail of balance. Ya. Nah, nah ini juga relationship between analytical procedure and substantive test. Trade-off between test of control and substantive test. Ya. Nah, ini saya rasa impact ini nggak perlu lah ya. Nah, tapi di sini yang paling penting. Nah, ini contoh ya, variation of evidence mix, variasi dari evidence mix. Wait, I will try to open so we can listen. Okay. Okay, see this one ya. Hmm. This is for the first analysis audit 1. Jadi ini ada beberapa jenis audit, dengan beberapa kasus. Ada 4 ya, 4 jenis audit dengan kasus yang berbeda. Oke, we see the first audit. This client is large company with sophisticated internal control and low inherent risk. Jadi eh, klien ini adalah perusahaan besar dengan internal control yang sophisticated, yang sangat baik, dan low inherent risk. Inherent risk atau risiko bawaannya itu rendah. Therefore, ya selanjutnya auditor perform extensive test of control. Jadi karena internal controlnya itu sophisticated ya. Jadi kita itu fokus pada extensive test of control. Jadi kita itu fokus pada extensive test of control. Kita fokus benar-benar cek periksa kontrolnya ya. And realize dan bergantung pada client internal control to reduce substantive test. Jadi kita itu fokusnya pada test of controlnya supaya bisa kita mengurangi substantive test of transaction. Nah gitu. Terus kita juga memaksimalkan extensive substantive analytical procedure kita lakukan untuk mengurangi juga substantive test ya, mengurangi substantive test. Dan ya kan, substantive test of transaction and test of detail of balance are therefore minimized. Jadi gini, karena kita yakin kontrolnya baik, kita uji kontrolnya. Jadi yang saya tadi sampaikan ya, jadi kalau kontrolnya itu baik, saya akan optimalkan pengujian atas kontrolnya. Sehingga sampel atas kontes pengujian kontrolnya saya perbanyak karena sophisticated. Tujuannya supaya substantive test of transaction-nya small. Itu juga akan membuat test of detail of balance-nya small. Sampel yang dibutuhkan tuh ini. Ya ini kan. Ya. Jadi dokumentasi terkait test of control saya perbanyak ya. Terus terkait observasi saya lakukan observasi banyak, performance berulang-ulang. Dengan saya fokus ya, with my focus or my extensive amount of the sample or evidence, ya, evidence related to test of control, I can reduce the evidence or sample amount of substantive type of transaction because I rely on test of control. Paham nggak nih? Jadi kalau kontrolnya baik, jumlah sampel yang saya ambil semakin baik, itu terkait pengujian pengendalian, bukan terkait substantive test of transaction. Kadang-kala orang tuh salah, ya, yang kadang salah salah menjelaskan ya, salah memahami ya. Jadi kayak ketika saya sampaikan kalau pengendalian internalnya baik, berarti sampelnya makin banyak semakin sedikit. Oh semakin sedikit, ya karena bukunya bilang seperti itu. Nah, pahami dulu tesnya ini macam-macam. Saya bicara test of control, ya, sehingga kalau kontrolnya baik, pengujian untuk test of control semakin saya perbanyak. Tapi nanti untuk tes yang lainnya, itu akan semakin berkurang. Ya, jadi harus diingat ya modelnya gini. Ya. Jadi ketika kita mengaudit ya, ketika kita mengaudit, ya, when we conduct an auditing process, ketika kita melakukan audit, ya,
auditing process. Yeah. We have 5 types of tests. Yeah. The first risk assessment. Risk assessment ini biasanya kita lakukan dengan menilai awal ya, risiko-risiko. Makanya biasanya kita bicara low, ya risknya moderate, and high risk ya. Jadi kita bagi itu aja. Kalau low ya artinya aman, kontrolnya bagus segala macam. Nah, yang kedua, tes pengujian kedua ketika Anda audit itu adalah test of control, menguji pengendaliannya, test of control. Yang ketiga itu substantive test of transaction. Jadi jangan sampai bingung ini. Yang keempat itu analytical ya, analytical procedures. Dan yang kelima itu adalah test of detail of balance ya. Jadi ini ingat nih. Jadi kalau test of control saya menguji pengendalian. Jadi dalam audit ini ya 4 ini kita pakai. Tapi kembali lagi depends ya. If you put greater emphasis on test of control, ya, you can reduce another test karena the amount of evidence needed by another test ya. Jumlah evidence yang dibutuhkan untuk tes yang lainnya. Jadi harus pahami itu dulu. Jadi jangan sampai keliru nih. Ya. Nah ini kan. Jadi kalau Anda sudah tes of control, karena Anda yakin ya, Anda pengen rely on the test of control because you sure the internal control of the auditee it's sophisticated, yeah. So I can rely on the sophisticated internal control of my client, yeah. To rely on that internal control, I need to have deep examinations to the control ya implement by my client. Jadi saya perlu deep examination, pemeriksaan yang mendalam terkait internal kontrolnya sehingga jumlah evidence ya saya tambah untuk test of control itu. Dokumentasi saya perbanyak, observasinya saya perbanyak, bertanya terus saya ke klien saya, inquiry of the client, jadi performance lakukan itu. Kalau ternyata udah oke, saya bisa kurangi substantive test of transaction. Tes pengujian kebenaran angka-angka itu saya bisa kurangi. Ya, jadi saya nggak perlu ngitung semua akun itu satu-satu, kan pengenalan angka-angka. Terus nanti test of detail of balance also I can reduce it, ya. So maybe for physical examination, maybe at the beginning I want to have sample about 100 sample, I can reduce until 50 sample, ya, half of the amount that I want to take, ya. Itu bisa because I rely on to the test of control. Saya bergantung pada test of control-nya. Nah, ini yang dimaksud dengan ini ya. Jadi Anda lihat ya, ketika dia maximize test of control, extensive amount of testing. Di sini M itu medium amount of testing, small amount of testing, and not testing ya. Lihat di sini ketika the extensive kan test of control, substantive testnya small. Analytical procedure-nya extensive, ini small. Jadi analytical procedure is also related to test of detail of balance and substantive test of transaction. And then analysis of audit 2. This company is medium size with some control and a few inherent risks. Jadi perusahaan ini medium size dengan sejumlah pengendalian and few inherent risks, and a few ada beberapa resiko inherent, resiko bawaan ya. Resiko bawaan itu kembali lagi explain resiko bawaan. Ya. Misal perbankan resiko bawaannya apa? Kredit macet itu resiko bawaan. Ketika dia sebarkan uang ke debitur, nggak bayar. Nah, itu yang terjadi. Ya. This company is medium size with some control and few risk. The auditor has decided to do medium amount of testing for all type of tests except procedure which will be done extensively. More extensive testing will require specific internal risks are discovered. Ya.
Jadi kalau di sini karena dia itu medium, some control, range-nya sedikit saja karena ini medium size ya. Jadi dia itu pakai extensive amount, analytical procedure extensive, tapi yang lainnya nggak bisa small, tapi yang lainnya pada level medium. Ini tipe-tipenya. Ya. Terus yang berikutnya ini tipe 3 ya. Company is medium size but few effective control. Jadi dia ada punya effective control. Ya. Effective control and significant inherent risk. Perhaps management has decided that better internal control are not cost effective. Jadi dia nggak terlalu apa decide that better internal control are not cost effective. Jadi pengendalian yang ini nggak cost efektif, dia tambah pengendalian sehingga memang ya karena kita tidak bisa mendasarkan pada test of control karena manajemen walaupun punya view effective control tapi ada internal risk, mereka tuh tidak benar-benar menerapkan internal control. So, kita nggak testing internal controlnya. Dampak Anda nggak testing internal controlnya, substantif test amount-nya itu harus Anda ekstensifkan. Kan itu. Jadi bukan karena internal controlnya jelek ya. Harus paham di sini nih. Ya. This company medium size but has few effective control. Dia punya effective control. But ya kan, kendalanya itu ya better internal control. Perhaps management has decided because of the lack of effective internal control, we can assume this company will be non-public company. Karena apa lack of effective internal control, few internal effective control, tapi internal controlnya itu kurang, lack ya. Jadi karena punya view saja, sedikit saja. Nah, lack of effective internal control. Ya, jadi karena dianggap internal controlnya lack of effective, nah kita no test of control are done because reliance on internal control is inappropriate when control are insufficient for non-public company. Ini mungkin karena non-public company. Non-public company itu apa? Perusahaan yang tidak list di bursa, paham ya? Perusahaan keluarga, perusahaan pribadi ya. Jadi ya kontrolnya biasa saja. Ya, ada kontrol tapi mungkin nggak ekstensif. Atau mungkin kontrolnya sangat kurang. Jadi kita jangan berdasarkan pada itu. Jadi fokus pada ini tes substantif tes dan test of detail of balance. Buktinya apa yang diambil ya? Kembali lagi lihat di sini ya. Test of detail 3. Kalau yang keempat, original plan of this audit that to follow the approach used in audit. However, the auditor likely found extensive ya, ya, the auditor likely found extensive control test deviation and significant misstatement. Nah, ini kalau ada significant misstatement. Jadi kalau ada salah saji yang misstatement. While performing substantive test of transaction and substantive analytical procedure. Ya, internal controlnya not efektif, tapi extensive test of detail of balance are performed to offset the acceptable result of the other asset. The cost of this audit is higher because test of control and substantive test of transaction were performed but cannot be used to reduce test of detail of balance. Jadi kalau di sini biayanya memang tinggi karena kita Anda test of control juga, ini juga Anda lakukan, tapi ini extensive. Nah, karena apa? Karena ada misstatement. Jadi kita periksa semua ya. Ada salah saji, kemungkinan salah sajinya. Ketika ada kemungkinan salah saji, kita wajib menemukan ya penyebab salah sajinya di mana sehingga substantif of transaction-nya kita kita ekstensifkan, analytical procedure-nya kita ekstensifkan, test of detail of balance-nya kita ekstensifkan. Nah, test of control-nya medium aja karena kita udah tahu kan internal control-nya lemah. Paham nggak nih yang saya bilang kan? Kalau internal control-nya lemah, ya nggak usah kita tes internal control-nya terlalu mendalam. Kan itu yang saya sampaikan dulu. Ya, tapi apa ya, penjelasan saya itu terkait my explanation it's about the internal control test, not about the other test. Nah, itu yang harus diingat. Jadi jangan sampai keliru dalam memahaminya. Oke ya. Nah, ini yang dulu harus dipahami. Oke. The last one is learn how to make audit procedures. Ya, audit program. Ya. Bagaimana membuat
audit program dan audit procedures. Nah, langsung aja lah ke contohnya ya. Nanti mungkin saya jelaskan lebih detail kalau udah ini. Ini hubungannya nanti dipelajarin. Nah ini. Ini ya. Ini audit program. Ingat ya, audit program consists of audit procedures. Anda lihat ini prosedur auditnya. Jadi audit program ini ya, ada audit procedures ya, sample size untuk setiap audit procedures, item yang harus dipilih dan timing ya. Kalau ini sih sebenarnya bisa Anda enggak juga terlalu penting ya. Tapi ini terkait dengan tujuannya. But when this is for the theoretical ya, ini theoreticalnya saja. Jadi ini theoreticalnya saja, tapi when applied, we didn't consider all this one ya. Kita nggak consider ini semua. Ya, tapi ini secara teoretikal biar Anda paham. Ingat ya, karena tujuan audit itu, account receivable, balance sheet, related audit objective itu kita harus paham. Tapi ketika kita implement, kita nggak pakai yang ininya ini, nggak pakai. Kita fokusnya di sini saja. The first one, procedures, and then sample size, item to select, and timing. Ya, and timingnya itu Anda harus lihat. Ya, lihat nih, interim, year, and not applicable. Ya, lihat ya contohnya. We see the first one. Jadi audit procedures itu apa? Pernah saya jelaskan. Audit procedures itu adalah langkah-langkah teknis yang harus dilakukan ya di dalam audit. Langkah-langkah teknis yang harus dilakukan. Di dalamnya itu include sample size, item to select, and timingnya ada di situ. Oke. Obtain, ini contohnya the first one. Obtain an age list of receivable. Ya, trace account to master file, food schedule, and trace to general ledger. Jadi kita diminta untuk mengambil list ya, daftar dari account receivable ya, yang udah usianya udah cukup ya. Terus trace Anda sampel size-nya 20 item, foot to page. Jadi foot to page itu maksudnya 2 halaman itu Anda lihat dan subtotal ya. Item to select-nya random. Timing of the timing of test-nya interim. Interim itu maksudnya ya periodical ya. Interim bisa 3 bulan, bisa semester, bisa bulanan, tapi interim itu biasanya 3 bulan atau semester. Terus obtain an analysis of the allowance for the full, all, sample size-nya all, allowance for the full. Jadi semua allowance itu Anda cek ya. Tes akurasi, Anda diminta menguji akurasi, memeriksa autorisasi untuk write off and trace general ledger dan trace ke general ledger ya. Item to select all, timing year ya. Obtain dari confirmation of account receivable and perform alternative procedure for non-responses ya. Ya, ini contoh test of detail of balance ya. Ini ingat lihat ya. Jadi ini bentuk pengujian audit prosedur untuk test of detail of. Tadi kita punya apa? Test of control, analytical procedure, substantive test of transaction, and test of detail of balance. Ya, ini prosedur untuk test of detail of balance. Ya. Pak, kalau test of controlnya bagaimana? Nah, kalau test of controlnya itu ya ada di buku yang praktikum kita itu, test of control, pengujian pengendalian. Nah, tapi rata-rata kalau dibikin test of procedures ya. Nah, kalau untuk prosedur analitis gimana? Prosedur analitis itu kita diminta bikin rasio keuangan. Kalau test of substantive test of transaction bagaimana? Substantive transaction itu kita nanti penjumlahan dari setiap laporan keuangan itu kita jumlahkan ulang. Ya. Yang banyak memang ini test of detail of balance. Jadi yang sangat memakan biaya itu adalah test of detail of balance. Ya. Kalau analytical procedures itu nggak makan biaya, makanya semua auditor lakukan analytical procedures. Ya. Terus test of control itu di awal. Ya. Test of control kan di awal tuh. Kita uji pengendaliannya. Kita tanyakan, ini pengendaliannya bagaimana, ini pengendalian bagaimana, pengendaliannya bagaimana. Dari semua prosedur kita tanyakan. Nah, kalau test of detail of balance itu artinya laporan keuangan
semuanya saldo-saldonya itu kita uji. Nah, itu. Nah, caranya bagaimana? Ini kita bikin prosedurnya, ya. Oke ya, mungkin I think that's all ya for today. I hope I can explain all of the material directly to you, yeah. Because I have training, so I can come to the class directly. So I just use online method, yeah. Okay, I think that's all. See you again. If you have question, you can put it in our class, yeah. In our classroom, yeah, online classroom. You can ask me there and or send me the question there. Okay, see you again. Have a nice day, everyone.